Okay. Amasha Seva. To fall sick, Makuma Swati. Makuma Swati, now also Makuma Swati any day. Christopher no part for training and any that's war. Rice as you and Capobia. Now, a binka, Mumia, Jan. Yet, and Munica. Or some men Makuma Swati. Now, once again, I Makuma Swati. Ose makoma so ade ne se ka menna ka nyina no metena awadi fie na wonso wakoma so ade ne den anuanom ne adofo Christ asunwie enka obibia na ebi nka monua ya wogyanfin so mesre se obibia nsimiti ase na emfa dwumadie nhye obo ade ne nsa Kristo awutumi ade nyina ye na se ayeye ne nkamfo nka wudin so onam odom so ahwen ene den ma boni biara enka yen afia yesim nye nipa nyina na nye ne sei na yen de wo de ache yen bra ye betie wa asem ye gya hya wonsa se nyame kokro be di enkan ma osoro ahoden na emetena yemu na be fa yemu kasa na wona obete asemi no enti asemi enti ase na wonnante asemi mu na sancho yi wani unyema dia nam sa asemi tie mu nti no ebetumi abepie e wosoro bisa wo Jesus Christ din mu amen. Christopher no kwarfo a training ni yen eni daso Christ asumie enka obibia na ebinka munua ya gemfin soso enuanmo a adofo a mutie me na mohwe me ma obibiara afinhia ebia bebisa se eden afinhia pa nyame adom Ghana enye 61 years ene day hooray enitina mabo Ghana tai e kire se Ghana ye wade oye nyame asumie enka obibia yo sabre no asama me no obesusu hu ene den no ye mato din se onipa na wo he ansa na obi bebisa wo se onipa wo he no na enam bibi so na woni nipa no ewo fellowship bi na woni nipa no ewo enkomodi bi na woni nipa no wo nantie bi amo nanti ansa na bebisa se kwasi kwaku yawo na wo he wahu basa na kire se bibi ayeden asi na ohwehwe wo enti mesre se wo a wo hwe me no hye na obia eyeden enti me pacho family eba na me so me nhye ema madofo ni nyina enti mesre se wo a wo hwe me no Shema obia na ye na e wo platform no so de nyame adom yati nyame asem wo be bisa se na sa nipa o kesei ofri he e na oni e beka asem no bisa se onipa wo he me pacho ye frem ya ujamfi me ya wunua pepepe a me ye Ghana ni na sabra me no kese de me gina kata abonten so e na me ne wo e kasei na nokware GD platform so ena mi gina me no kasai sa Kristo nokware fi no ye asora yaka ye ho abomu a ya form sa ku ye nye asora baako enti ye to nsa frɛ wo se obra Facebook na wo hwe na onsa beka yen na your platform kesi e wo WhatsApp wa yisie nyamsem e wo so e wo asofo akudam ye wo evangelist e wom ye wo one our doctor degree e wo Bible mu oh enti oba enyina beka bom na yeche nyame asem Christ asumie enka obibia enti wo a wo hwe me no hye
na wonamfofo no nso no obia enya bi entie na nase ayeye enka adwo Nyankopɔn din. Amen. Me pacho yen sebre ne yebekenkan yasem no ewo Genesis. Mose nguma yedi nkan na Genesis etimiensa enyimu no ye enkono. Genesis timiensa enyimu enkono. Ose na Awurade Nyankopɔn frɛ ose Awurade Nyankopɔn frɛ onipa na obisa ne sɛ wo wɔ he. Na Awurade Nyankopɔn frɛ onipa no na obisa ne sɛ wo wɔ he. Amen. Ɛyɛdan na onyame frɛ onipa. Bible kyerɛ sɛ bra Onyankopɔn bɔ ɔso ne asase nyinaa wie yɛ ɔbɔ nneɛma ɛwɔ mu nyinaa wie yɛ no ɔbɛbɔ onipa sɛ ne ɛwɔ awo ne mu no ɔbɔ no sɛ nyame ankasa ne sɛ so na ɔde wiase nneɛma nyinaa hyɛ ne nsa na so onipa nyɛ nea ɔpɛ bia na mmom no bia na esi wɔ no ma onipa mfa ne nsa nka na onipa antie onyame asɛm na onipa yɛ asoɔden ɛkɔte saa papa ne nimdeɛ aba ne bi di nyemo ne yɛ me yɛ akora ne sɛ na enkwadua esi saa Garden of Eden hɔ enkwadua o a onipa di saa enkwadua ne bi anka ɔbɛtena ase afebɔɔ wani kan ankodi anu bi nyemo papa ne bɔne nimdeɛ bia na onipa kodi nti bra onipa kodi saa papa ne bɔne nimdeɛ bia no afei no ɔte sɛ onyame ba no na onipa etwane ti onyame bisa sɛ onipa na wo wɔ he sɛ na onipa bɛma excuse bebree mete won kan me suroi mete won kan me yesei ɛna onyame bisa ne sɛ den na ma wo suroi aduaba a me hyɛ wo sɛ ni na wayɛ den wadi afei na abɛhyɛ onipa mu na den na odi ehu ba ɛyɛ bɔne onyame mpɛ bɔne na Bible say onyame dɔ onipa nti na onyame bɔ onipa sɛ ne sɛ so yɛhwɛ wura mu moadoma ne esuo mu mmoa eguma ɔmo soso nanso ɔmo bie ne ho onyame bɔ ne sɛ ne sɛ so yɛhwɛ soro abɔfo a ɔmo wɔ heaven ɔmo to nnwom kyerɛ Onyankopɔn a ɔmo bie ne ho onyame bɔ ne sɛ ne sɛ so na mo mene wo de onyame dɔ yɛn to onyame bɔ yɛn sɛ ne sɛ so nanso onipa anti onyame asɛm enti onipa yɛ asoɔden onyame frɛ ne sɛ no onipa na wo wɔ he afei de na onipa edwane na me Bible di adanse sɛ ɛyɛ onyame yia enti sɛ wokenkan Isaiah eti baako enyimu mienu a na ade na hye onyame anti no ne ɛba ɛ ne sɛ yɛnkenkan odifo Isaiah eti baako enyimu mienu ene miensa ɔsoro mu ntie na asase yɛ aso na Awurade rekasa ma yɛn mama wanyin mama wɔn so na wɔn de wabɔ me so ko nyantwie ni mini wura afurumu ni wura adidida kan mu na memman de wonni me memman a wonni ntiase hallelujah onipa ennim nyame biew onipa apo Onyankopɔn na ɔbɔ ne sɛ ne sɛ so no bra onipa kɔte sa papa ne bɔne ni ndie bia ne bi di wie no onipa apo nyame na onipa ne nam enti asane yi onyame ya enti nyame kasa no na onyame afrɛ ɔsoro fiso papa bi kyerɛ Onyankopɔn di ka bɔ ɔsoro ɛna ɔbɔ asase enti ɔsɛ ɔsoro mu ntie na asase yɛ aso na ma yɛn nipa ma bɔ wɔn sɛ mesɛ so ma ma wɔn so agyiragyira bia bi nanso onipa apo me sɛ bra me kasa yi so wonim Awurade sabra me ne wo kasa yi wafa Jesus ayɛ wo kra ne wagye nkwa so wapo agyenkwa ne ana sɛ sabra ka befa Kristo na ayɛ wura ne wagye nkwa nka nkwa gye bɛyɛ wo dia sabra no obisa wo sɛ onipa wo wɔ he onipa wo wɔ he onyame ne yam hyehye ne ma wo obisa wo sɛ onipa na wo wɔ he manye excuse man fa excuse bi anyi ho ano sɛ na Adam yi ne ho ano sɛ mete wo kan mi suro ye fi sɛ me dadagya dabi obisa wo sɛ onipa na wo wɔ he onyame hwehwɛ wo onyame wɔ dɔ ema onipa na sɛ wo keka Jeremia timienu nyimu aduonu nso a ɔse wo ka kyerɛ bia sɛ magya ne wo na wo ka kyerɛ ɔbo ne sɛ me na ne wo na wo wo me
onipa apo nyame afi onipa nama ohwehwe nkwagie den ama ne kra aden onyame efrew so onipa na wo he onipa wo he onyame ehwehwe wo sabre ya senka obeya aso tie na ka watie onyame asem na ka watwi aben awurade na wabefa na yewura na okra agenkwa na wanante wana asem mu a enka na wo hwe nyina wo nsabeke na kaka kra bi nso na adwo nyankopon na Jesus Christ so apie na ni onyam mu no bebu atiasefo ni awi awufu nyina aten ho na nti ena me no kasa numerace na me sisu se onipa na wo he Bible kire se sada no eye na bi masasi su da na bi so mada ko pem sabre no onipa na wo he Mama excuse biya so be for Jesus aya wura na okra agenkwa na watwe abensa agenkwa ya ho enkwagie ebe ye wodia onipa na wo he mama wo ho excuse mamfa ensem bi nyi wo ho ano mamfa adwuma enyi wo ho ano mamfa kura wote so enyi wo ho ano awurade efrew sabre ya Ose senia eye Noah nan mu no sara na onipa ba no so ebeye Brian na Noah pa madaka no na ye sre no na Bible kire se papa ko swara yadaka no enye dako no de ye enye na mienu it took him about 100 good years 100 more years and sana or the body sa adaka no 100 years na bra nipa ekosora ya asoden no agya wa bodaru na nanso wantie na bro kwahya adaka no wie sa bra na nipa ani ba na ho so di sambre mi bisa se onipa na wo he nyame ehwew se opew na wahira wo na wama wo taa enkwagye o se me papa ne bone ena masi wani so enkwa ni owuo na mi tufo se fa enkwa no so obefa Yesu Kristo aye wura na waje nkwa na wanante wana sani mu a ka enkwagye be ye wodia na oyi nani onyam enne anasa ochina nka obenya enkwagye ama wo kra nka obenya enkwagye ama wo kra na se yakenkan machi wasempa echidu baako enyimu aduonu nwotwe a o se mo amaso ne so abre na mukomu eribu no Jesus se momra ne nchen no be mamo ahome obema wahome sabre uba Yesu nchen ana mamfa ewiase nyema nye excuse na Bible di adanse se akaka krabi na Jesus apie na ni onyem na se ne nyame si don na ohwehwa wonti no bra onipa ebre na onipa enam na ohwehwa nkwagye ama ne ho enti onipa koto dua na okoto no sene Jeremia kan okoto ensu a na okoto no no ho ena adunya akopon Jesus Christ man ba asase so enti so kan John 3:16 o se adunya akopon do wiase ni na ode ne ba owo no kron no ma yen no na obi biara obeji na di no orenyida na obenya dankwa so obeji sa Yesu Kristo yeji na wafa na ye wura na okra agenkwa na watwe abensa Kristo yi o ka enkwagye ebe ye wodia menua ma excuse mamfa ensem bi enyi wo ho ano se ne ye na Adam ode ensem bi yi ne ho ano na achire no ya pam no free edin tro mu no se obefa Yesu aye wura na okra agenkwa na se Yesu pie na ni onyam mu a benya enkwagye ama wokra Bible kire se Yesu ameka ne ho asemi se ne oba wiase na oba bete se oguama no Bible di adanse se omma se oguama bio mo beba ne se awenaro enti adi sam ne ka se me reba ntana mi kura makatwia me rebe ma obi biara se ne nyuma sitie enti obisa wo se onipa na wo wahi onipa na wo wahi me nua dofo me ne won kasa bebre
Nemo mi pese mi bisa wo se wo be fa saa Yesu Kristo aye wura na wo kra agye nkwa anwumre enka enkwaje be ye wo dia wo be twa ban saa Yesu yi na wanante na semu o se hwan na waba me nchen o se wo a waso a ne so abre na wo komu ebu no bra me nchen na mema wa home so be fa saa Yesu Kristo aye wura na kra agye nkwa enkwaje be ye wo dia na nyema we na asasi nso na be koyie ama wo na se Yesu yi na ni onyema di enene ochina nso a wa be fa wo ede wakọ da enkwamu wakọ jiwani a eni ewiye sabre mi de masemi ekwa wiye enti me ton safra wo se fa Yesu Kristo ye wura ene wo kra agenkwa na sancho yi na ni onyema di a wanye oyiraba na se wo a wutie mi nso no wo a wo hwe me se wa fa sa Yesu Kristo yi dada nso a me sra wo se sina na asem ni mu na se wo kenka John 15:1 go here o se mene no kwarebo be no na magani okuafo me ho ban biara enso aba no woyi na ne eso aba no woyi ho na aso aba bebre o se onipa na wo he se wo betina saa Yesu yi mu na wo de wo ho abo saa Yesu yi a o se wo be so aba bebre na wo be nante na asani mu na di biara wo be so biara na nso ebe yeye ti samre me de masemi ekwa wiye me kanfo Yesu Kristo ema se fane ye wukira fane ye wura fane ye wukra agenkwa na enkwagie ebe ye wodia adofo no me to nsa fra wo se Kristo no kwarfo a training ni ye anidaso ye platform no so me kanfo ede ma ye wo akukudamfo bebre se ne midi nkan kan ye no ebi ni Dr. Evangelist Daniel Kwamena Boatin yewo Reverend Ajenim Boatin enso ewo ho yewo Evangelist Mama Comfort yewo Sof Mami Lydia yewo Osofo Opoku yewo Osofo Amoako yewo yem brother Anthony yewo Eda ya ujemfi nso ewo ha eni anuanem na dofo bebrami ntimi mbobo wondin na yana ya organizer Sister Princela sa anuanom ne adofo nyina ye to nsafra se be kaye ho na ye nche onyame asem na obeye enhira Kristo otumi ade nyina ye no onnom na onka wo ho na onkyerɛkyerɛ asem ma wo ntia ase nkyɛnse ne amekan yi na fa ne ye wura ene wo kra agenkwa nyame na nkasa enhira wo nyame na nkasa onnom wo nyame na nkasa onwowa wo na tena na asem mu manye tiefo ayrefo enada wo na mutie na asem na nanti na weni ya makoma so ade se obefa Yesu asem na biase asem minara obepo na wonpa aka wasasi su nyina no obetena ready fi wa fa na yura na wakra ade nyame no no kan na o share with Jesus Christ. Amen.